सकल गुणनवश वन्दे गुरा श्री चरणरविन्द सकल गुणनवश वन्दे गुरा श्री चरणरविन्द महाप्रभु कननित गीत मदिक्रमदान मन सरसेना महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत बादिक्रमार्दन मनस रचना रोमांचकंपास तरंग भाज वंदे गुरु श्री चरणरविंद श्रीग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्त भक्तंस निजुंजतपि वंदे गुरु श्री चरणरविंद चतुर्विधाधि भगवत प्रसाद सदन्न तृप्तान हरिभक्त संघा चतुर्विधाधि जितैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणरविन्द वन्दे गुरु श्री चरणरविन्द वन्दे गुरु श्री चरणरविन्द राधिका माधवयर पार माधुर्य लीला गुणरूप नामना श्री राधिका राधिका माधवयर पार माधुर्य लीला गुणरूप नामना श्री राधिका प्रतिशनाशातनलुलुपस वन्दे गुरु श्री चरणरविन्द प्रतीक्षणाशातनलुलुपस वन्दे गुरु श्री चरणरविन्द
নিকুঞ্জ রতি কেলি শীঘ্রই যজালি ভিল যুক্তির প্রেক্ষণীয়া নিকুঞ্জ তৎপ্রতিরাক্ষাদতি বল্লভস বন্দে গুরসে চরণারবিন্দ সাক্ষাধরিতনা সমস্ত শাস্ত্রে রুক্তস্ততা ভাবতয়ব সদ্ভি সাক্ষাধরিতনা কিন্তু প্রভুর যা প্রিয়বতস বন্দে গুরসে চরণারবিন্দ বন্দে গুরশ্রী চরণারবিন্দ বন্দে গুরশ্রী চরণারবিন্দ যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো যস্য প্রসাদাৎ ন গতি কুতয়পি যস্য প্রসাদাৎ প্রভুপাদ যস্য প্রসাদাৎ ন গতি কুতয়পি যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো যস্য প্রসাদাৎ ন গতি কুতয়পি যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ যস্য প্রসাদাৎ ন গতি কুতয়পি সুবন্তসজসৎসঙ্গ বন্দে গুরুতে চরণারবিন্দ হরিবো হরিবো সুবন্তসজসৎসঙ্গ বন্দে গুরুতে চরণারবিন্দ জয় জয় গুরুদেব 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 জয় জয় প্রভুপাদ 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 জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি নমায় বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ প্রেষ্টায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনিতি নামিনে নমঃ প্রভুপাদ প্রভুপাদ ভক্তি नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते
জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ। সকলে হাত তুলে কীর্তন করুন। প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি জয় গৌরা ভক্তবৃন্দায় গৌরা জয় গৌরা ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ। সকলে বলুন হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna হাত তুলে কীর্তন করুন সকলে গৌর হরিব হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 হরি হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare बोलिए बोलिए हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna
Haribo, Haribo. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Haraya Nama Krishna, Jadavaya Nama, Hari Haraya Nama Krishna, Hari Haraya Nama Krishna, Jadavaya Nama, Hari Haraya Nama Krishna. Gopal Govinda Rahan, Sri Madhusudan, Gopal Govinda Rahan, Gopal Govinda Rahan, Sri Madhusudan. Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Oh Jaya Satyanandana Gaura Hari, Jaya Satyanandana, Gaura Gaura Gaura, Gaura Hari, Gaura Gaura Gaura. Nandana Gaura Hare Dasati Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Haribo, Haribo. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe. Panchatata, Jaya Panchatata, Panchatata, Jaya Panchatata, Panchatata. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaura Haribo. সকলে প্রণাম করুন। জয়ং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত হিজ ডিভাইন গ্রেস এসি ভক্তি বেদান্ত জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদ কি জয়ং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিল প্রভুপাদ কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি নামাচার্য ছিল হরিদাস ঠাকুর কি প্রেম ছে কহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तबिंद की श्री राधा कृष्ण गोविंद श्याम कुंडू राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की श्री राधा माधव अष्टसखी बिंद श्रीमन महाप्रभु शुभ मंगल आरती की श्री पंच तत्व की प्रहलाद भगवान की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की श्री जगन्नाथ मिश्र आनंद महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, Guru and Gurango. All glories to Prabhupada ki jai.
श्री श्री राधा माधव की, पंचतत्व की, श्रील प्रभुपाद की, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री श्री नरसिंह देव भगवान के, प्रहलाद महाराज के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री नरसिंह भगवान के, जय श्री प्रहलाद महाराज के। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, काशी पूर्वक्ष, हिरण्यकाशी पूर्वक्ष, हिरण्यकाशी पूर्वक्ष, शिलटंकान खालाए, शिलटंकान खालाए, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यामित तो नरसिंहा, यामित तो नरसिंहा, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमतिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमतिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाथम् अद्भुत शृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तन भृंगा, केशवदृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नाथम् अद्भुत शृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा,
Lalita Hiranakasipu Tanubringam Tisavagrita Narahari Rupa Jagadishu Hare Jai Jagadishu Hare Jai Jagadishu Hare Adbhuta Lalita Hiranakasipu Tanubringam Tisavagrita Narahari Rupa Jagadishu Jai Narsingadev, 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 Jai Narsingadev, Jai Narsingadev, 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 Jai Narsingadev. Jayo Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jayo Prahlad Maharaj. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Prabhupada, Prabhupada. Shri Narasimha Bhagwan ke, Prahlad Maharaj ke. तुलसी महारानी की वृंदावई तुलसी देवाई प्रियावई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः वृंदावई तुलसी देवई पियावई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः वृंदावई तुलसी देवई पियावई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः तुलसी महारानी की नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पाव अभिलाषे राधा कृष्ण सेवा पाव तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः
তোমার শরণ লাই তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয় যে তোমার শরণ লাই। কৃপা করি করতারে বৃন্দাবন বাসে কৃপা করে করতারে বৃন্দাবন বাসে তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়াসী নাম নাম তুলসী কৃষ্ণ মোর অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিয়বাস মরে আমি নায়নে গেরিব সদা যুগল রূপ রাশি তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়াসী নাম নাম এই নিবেদন ধর সখিরানু গত করো এই নিবেদন ধরো সেবায় অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়াসী নাম নাম দিন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয় দিন কৃষ্ণ দাসে কয় দিন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয় সে রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদায় যেন ভাসে রাধা গোবিন্দ গৌর গোবিন্দ প্রেমে সদায় যেন ভাসে গৌর গোবিন্দ প্রেমে তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়াসী নাম নাম जाने कानी चापा पानी ब्रह्महत्यादि कानी चा तानि तानि प्राण शांति प्रदक्षिण पादे पादे
निकानि चपा पानि ब्रह्मातादि कानि च तानि तानि प्रणशन्ति प्रदक्षिण पादे पादे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Tulsi Maharani, Jaya Tulsi Maharani, Tulsi Maharani, Jaya Tulsi Maharani. Jaya Bhakti Deve, Jaya Bhakti Deve, Bhakti Deve, Jaya Bhakti Deve. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shrimati Tulsi Devi ki! Vrinda Devi ki! Vrindaya Tulsi Devi Jaya Priya Kesava Shcha Krishna Bhakti Padevi Satchamachan Manavan. Vrindaya Tulsi Devi Priya Kesava Shcha Krishna Bhakti Padevi Satchamachan Manavan. Devi Priya Krishna Vachacha Krishna Bhakti Padevi Satchamachan Manavan. Tulsi Maharani ki! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. আপনারা সকলে দয়া করে বসুন এবং নীরবতা বজায় রাখুন। सब लोग बैठिए. Everybody please sit down and maintain the silence for the announcement. We would like to welcome all the visiting guests, live members, and the newly arrived devotees to Sridham Mayapur. Today is Jagannath Mishra Festival. Jagannath Mishra Mahotsav ki, Gauranga Mahaprabhu ki. So today's Srimad Bhagavatam class in English will be given by His Holiness Prabodhananda Swami Maharaj. And this class will be in the temple room here. So as today is Jagannath Mishra Festival, there will be prasadam for the Jagannath Mishra Festival. So all the visiting registered devotees, those who have coupon, your prasadam will be served at Goda Prasadam Hall as usual at 2 o'clock. And breakfast prasadam will be served at 9 o'clock in the same place. For the resident community devotees, we will not be able to feed Jagannath Mishra Fish Prasadam today because Sulabh Bhojanalaya will be very much occupied to take care of the so many pilgrims coming today. So just like last year, we will also provide Jagannath Mishra Fish Prasadam to the community devotees tomorrow. And that will be served at Goda Prasadam Hall tomorrow. So resident Mayapur community devotees are requested not to go to Goda Prasadam Hall today because Prasadam will be served only for the visiting devotees. And Srila Prabhupada disciples and his immediate family members and the sannyasis will be served Prasadam at the Prabhupada floor of the Lotus building. Timing is the same, 2 o'clock. I repeat again, Srila Prabhupada disciples and his immediate family members and the sannyasis will be served prasadam at Lotus building, Prabhupada floor. Don't bring any friends or friends of the friends. Please come only with your family members and we'll serve prasadam because place is very limited
at the Prabhupada floor of the Lotus building. Kirtan Mela CD is available at the book table near Radha Madhav entrance, and Kirtan Mela T-shirt also is available near Panchatattva entrance. Devotees who are going on the Brahmaputra Safari with His Holiness Jayapataka Swami and His Holiness Bhakti Tirtha Damodar Swami are requested to attend safari meeting today at 7 p.m. in the evening on the roof of Lotus building. Hare Krishna. And as we started Kirtan Mela yesterday, so as today is Jagannath Mishra Festival, we will also celebrate Jagannath Mishra Festival with Kirtan Mela. So Kirtan Mela will continue in the Panchatattva temple at 10 o'clock. It will start 10 o'clock in the morning and continue 10 o'clock in the evening. So all the devotees are requested to come in the Panchatattva temple and take part in this Kirtan Mela. Hare Krishna. Харе Кришна, объявление для русских преданных можно будет прослушать сейчас во дворике храма. Харе. हरि बोल। जय जगन्नाथ मिश्र उत्सव के। So happy New Year to all of you. Not from today starts a 527th Gaurabda. So on behalf of Mayapur management, I would like to thank all the devotees from different parts of the world who gathered here to make this festival very successful. By the mercy of Srila Prabhupada, for last 1 month, this festival, different parts of the festival, Kirtan Mela, Parikrama festivities, everything went very smoothly. I hope you all have enjoyed this festival. Did you enjoy this festival? Yeah. But in spite of that, there must be some mistakes here and there. In your management, you might have faced some difficulties. Please excuse us. We'll try our best to improve the festival arrangements and standards for next year. And for next year, you should be informed, this next year is a very challenging year for us. But a blissful challenge, because next year we will celebrate many things here during Gaurapurna festival. So next year we will have a 25th anniversary silver jubilee celebration of Navadya Mandal Parikrama by walking, where we are expecting 10,000 devotees to participate in this parikrama. So please be prepared for that. Then we will have ILS ISKCON Leadership Sangha, for which 1,000 leaders from all over the world, they will gather here in Siddha Mayapur for 8 days seminars. The next, every 5 years, like 2009, we had Maha Abhishek, big deities of Panchatattva. And 2014, also we'll celebrate that Maha Abhishek, the big deities, Abhishek will be celebrated next year. Then we have a plan for next year to give opportunity to more devotees to come to Mayapur and participate in programs. Before Kirtan Mela, for 7 days, we have a Shravana Utsav. For during GBC meeting time, devotees can come. Just like we are having 10 hours Kirtan, we have 10 hours Katha. So all Maharajas and good Bhagavat speakers from different parts of the world will come, and you will get opportunity. So in this way, there are many things for next year for all of you to come to Siddha Mayapur and enjoy. And you feel Mayapur as your home, and we are having so many programs in Mayapur, Narsingha Chaturdashi, Janmashtami, Radhashtami, and different festivals. Unfortunately, we have improved the number of accommodation by building Nityananda Kutir and Ishwadyan. We got 220 rooms extra. And for next year, we will try our best to increase number of facility for accommodation more. So that is for your information. Then this year, many devotees came forward voluntarily to sponsor different things, and we are really very grateful. The devotees around the world, they came forward voluntarily to sponsor different events.
And by mercy of Srila Prabhupada, all the events, all prasadam, everything was sponsored by devotees this year. So we are grateful to all of those devotees. And today's, especially today, the visiting devotees, all visiting devotees, prasadam was sponsored by a devotee from Singapore, Partha Sarathi Das Prabhu. And tomorrow we are arranging community devotees prasadam because of lack of facilities to serve. So that prasad was sponsored by a devotee from Mumbai, Chandar Narayan Prabhu. Then today, Prabhupada's disciples and sannyasis, the prasadam sponsored by a devotee from Nagpur, Sachin Mahajan Prabhu. And today's Brahmachari prasadam sponsored by devotee from Avatari Desh, Jai Keshav Das Prabhu. Now all the pilgrims, thousands of pilgrims will take free prasadam. That free prasadam is sponsored by His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. And also congregation devotees of ISKCON Tawako, New Jersey, USA. So I would like to request all of you to pray for them. And these people, devotees, very sincerely they have donated. Not that name will be announced, they will become very famous. That is not their purpose. Very sincerely they want the blessings of all the Vaishnavas assembled here. So I would request all of you, please chant once Hare Krishna Mahamantra for them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One important information for all of you. Please visit Mayapur, our website mayapur.com. For regular information about Mayapur and upcoming festivals, and also for Navadvip Mandal Parikrama. We have a website navadvipmandalparikrama.com, and regularly this website will be updated, so you will know all the information for next year 25th anniversary Silver Jubilee for Navadvip Mandal Parikrama. Please visit this website also. Thank you so much. Any sponsors here present? হরে কৃষ্ণ। আজ থেকে 527তম গৌরাব্দর বর্ষ শুরু হচ্ছে। এজন্য আমাদের বৈষ্ণবীয় প্রথা অনুসরণ করে আমরা আপনাদের সকলকে শুভবর্ষের নব শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। হরি বল, গৌরাঙ্গ। তো আজকে বাংলাতে চৈতন্য লীলা থেকে বাংলা মঞ্চে পাঠ করবেন শ্রীপাদ পদ্মনেত্র প্রভু। আমাদের স্থানীয় ভক্তরা যারা মায়াপুরের আবাসিক, আপনাদের জন্য আজকে ফিস প্রসাদম নেই, যদি আমরা সকলে জানি আজ হচ্ছে জগন্নাথ মিশ্রের উৎসব। সকলেই ফিস প্রসাদ পেয়ে থাকেন। যেহেতু আমাদের সুলভ ভোজনালয়ে আজকে বহু সংখ্যায় অতিথিবৃন্দরা প্রসাদ সেবা করবেন, সেই জন্য আপনাদের প্রসাদ আগামীকাল গদা প্রসাদ কক্ষে হবে, আজকে নয়। কীর্তন মেলার জন্য আজ পুনরায় সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 10টা পর্যন্ত, রাত 10টা পর্যন্ত কীর্তন মেলা থাকবে পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে। কীর্তন আজকে গুরু পূজা লিড করছেন সারঙ্গ প্রভু, কালকের মঙ্গলারতি মিত্র চৈতন্য প্রভু। এখন আমরা সকল বৈষ্ণব ভক্তের শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করব। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি